Okay, kita sambung. Okay, variance of function of random variable. Okay, kita ada expectation of random variable x. Okay, sama dengan min x. So, untuk mendapatkan variance of x, okay, ini rumus dia. Okay, and then we have three properties of variance. Okay, variance for constant a is equal to 0. And then variance for ax is equal to a square variance x. C variance ax plus b is equal to a square variance x. Okay. This one, a and b are constant. Okay, mungkin kamu boleh relate dengan yang tadi lah. Okay, basic dia lebih kurang sama. Okay, and then the last one, standard deviation. Okay, kita boleh simbolkan dengan ni. Okay. Okay, let's discuss this one. Okay, the probability distribution of a discrete random variable x is given as follows. Okay, so diberi ni. Okay, cuba tengok. Soalan dia adalah expectation of x. Okay, B, expectation of x square. And C is variance. Okay, sebenarnya kalau kita tengok, dia berkait. Okay, untuk mendapatkan variance x, okay, kita perlu dapatkan ex dan juga ex square. Okay, this one is solution for A. Okay, you want to find the expectation of x. So, method dia sama dengan yang kita bincang tadi. Okay, pada part 1. Okay, so kamu boleh tengok solution dia. Okay, dan refer pada table. Okay, teacher ada salin balik pada skrin sebelah kanan. Alright. And then, untuk kemudian B, expectation of x square. Okay, sama juga. Okay, kita dah bincang tadi sebenarnya. Okay, kemudian C. Okay, C, untuk mendapatkan variable of x, okay, kita hanya masuk sahaja nilai yang kita dapat tadi. Okay, so ex square, tadi kita dapat, kita cari nilai ex kan. So, kuasa 2 kan sahaja. So, at the end, kamu dapat ni. Okay. Okay, contoh yang berikutnya, the probability distribution function of a discrete random variable x is given as follows. Okay, so kita ada ni. And then soalan A, kita nak dapatkan variance of x. Okay, variance of x. Okay, so untuk dapatkan variance of x, ingat balik rumus tadi. Okay, kamu perlu dapatkan apa? Expectation of x dan juga expectation of x square. Okay. So, kita tengok pada solution. Okay, so first dapatkan ex. Okay. Kemudian second dapatkan ex square. Okay, kemudian kamu boleh dapatkan variance of x. Okay. Okay, for B, variance of x minus 2 is equal to variance x. Okay, okay, negative 2 dekat sini. Okay, kita kaitkan dengan ni. Okay, variance for any constant is equal to 0. So, that's why dia jadi macam ni lah. So, jawapan dia akan sama dengan A. Kita tengok C. Okay, variance 2x plus 3. Okay, so yang ni. Okay, kita kaitkan dengan properties of variance number 2. Okay. Okay. So, dia akan jadi ni. 2 square variance x. And then substitute the value. Okay. And then D. D kita refer pada bentuk yang ketiga lah. Properties of variance. Okay. Okay. So, teacher rasa itu saja untuk slide kali ini. Kalau ada apa-apa kemusykilan, boleh WhatsApp teacher. Dan suka teacher ingatkan buat latihan yang ada dalam buku tutorial dan juga latihan yang teacher bagi. Okay, so selamat study dan selamat bercuti. Okay, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.